ہمارے لاسٹ سیگمنٹ میں بہت اچھے ڈبیٹ چل رہی تھی، بہت اچھے سجیشنز آ رہے تھے. میرا نام لیاقت ہارون حنیف ہے. ہم کنٹینیو رکھیں گے. یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، آپ لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں. کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہیلو گڈ مارننگ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک. آپ سے غصہ تو نہیں چڑھا ہوا آپ کو؟ جی یہی میں سوچ رہا تھا کہ جب آدمی کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کو غصہ کیوں آ جاتا ہے. جھگڑا شروع کر دیتے. یہ ہم نے جان بوجھ کے آج کر رہے ہیں کہ آپ غصے پہ کنٹرول کریں. جی آپ ایسے کریں، ہم سے لڑائی جھگڑا شروع کریں، دیکھتے ہیں کہ زیادہ لڑاکا کون ہے، ہم ہے کیا آپ ہے؟ اصل میں آپ نے جو کہا تھا کہ غصہ کیوں آتا ہے، تو یہ ایک زبردست یعنی کہ انسان کے اندر ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے. جی. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوتا ہوں کہ جو انسان کو غصہ آتا ہے، جیسے سب لوگوں نے ان کی وجوہات بیان کی، کوئی کہتا ہے کہ فائنینشیل وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ. یہ ساری وجہ جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، کچھ اس میں میرا اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذرا تھوڑا اور ڈیپ ہو کے سوچیں اور ذرا غور کریں کہ کون سی ایسی زبردست چیز ہے جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یعنی مطلب کیا ایسی وجہ ہے. جی. تو میں زیادہ اگر باتیں کروں گا تو پھر بھی میں باٹم لائن پہ جب آنا چاہوں گا تو میں نے سوچا ہے، کیونکہ مجھے بھی بہت غصہ آتا تھا. میں سوچتا ہوں تو مجھے غصہ کیوں آتا ہے، تو ساری یہ جو وجوہات تھی جب یہ سب ختم ہوگی تو اس کے باوجود فائنینشلی بھی میں ٹھیک ہو گیا. میں نے محسوس کیا کہ میں اچھی جگہ پہ آ گیا، پاکستان سے میں انگلینڈ آ گیا. یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر چیز صحیح ہے، مطلب کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے غصہ آنے کی. تو پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ ایک صاحب نے کہا تھا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ بھی وجہ میں نے محسوس کی، یہ بھی وجہ ہے، یعنی اس کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. ساری چیزوں کو غور کیا، سب کو میں نے ڈیولپ کیا. تو ایک جگہ جا کے میں نے رک کے میں نے محسوس کیا کہ ابھی بھی میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکا جس جگہ پہ مجھے پہنچنا چاہیے. تو مجھے ایک احساس ہوا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کے اندر جو ہے نا ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. مطلب خوف ایسا ہوتا ہے جو اس کو غصہ دلاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک امیر آدمی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس سے دولت چلی گی تو میرا کیا ہوگا. اور ایک کمزور آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں. تو ایک انجانا سا ڈر ہوتا ہے جو آدمی کو، جیسے ایک عزت دار آدمی ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو ذرا سا تو یا ایسے کہے تو ایک دم وہ اس لیے اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے کہ میں چودھری ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں بہت بڑا آدمی، اگر مجھے کسی نے میری انسلٹ کر دی تو میرا کیا ہوگا. وہ جو خوف ہے نا، اس خوف کے ریئیکشن کے طور پہ جو آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو غصہ آتا ہے. تو میں نے بھی محسوس کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو اپنے دماغ میں یہ رکھ لیا کہ مجھے کوئی آدمی بھی جو میری کمزوری کا احساس دلائے گا تو مجھے غصہ نہیں کرنا. یعنی پہلے اپنے کو پری پلان کرنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کے کسی خانے میں یہ رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اگر یہ وجہ میں رکوں گا، جو ہی وہ بات ہوگی تو نیچرلی آدمی جو ہے نا اس کے اپوزٹ جائے گا اور وہ غصے پہ اس طرح اس کو کنٹرول آتا ہے. یہ میری مطلب سوچ ہے، پتہ نہیں شاید صحیح. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو صاحب میں وہ گل کر رہے سی، میری کال تسی کٹ گئی سی، بریک دا ٹائم آ گیا سی. معذرت. جی جناب فرما. تے اسی تسی جگہ اس جگہ دیو، سوری معافی دیو. جی جی. چو صاحب اپنی 69 چک بالکل جاننا جی، بہت اچھی طرح 69 چک نو جاننا جی. جی ساڈے اوتھے ساڈے رشتے دار آ اوتھے. جی جی. میں نا وہ رائیاں دی گل کر رہے سیگے تے ساڈے میرے چاچے ہونی ابے انہاں دے بھائی انہاں نے بھرتی ہونا سیگا انگریزاں دے وقتاں دے وچ. جی جی. بفور 40 سمتھنگ کہندے. ٹھیک. انہاں نوں ہور ذات لکھاونی پئی کیونکہ رائیاں نوں انگریز بھرتی نہیں سی کردے کہ لوگ گنڈے پیدا کرنے والی لوگ ہے، یعنی کہ زمیندار لوگ ہے. اچھا. کہ اگر انہوں نے بھرتی کر لیا جڑی فوج لے گیا تو پھر باقی رزق میرا من کہندا کہ جڑا گندم وغیرہ کون گائے گا. تو یہ لوگ اینی قوم ہیگی آ میرا من عقل مند ہے. انہوں نے سارے ملک کے جڑے برج ریلوے وغیرہ وغیرہ بنائے ہوں تو وہ قائم ہے، نہری نظام ہوں تو ہی قائم ہے. صحیح.
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਲ ਬਦਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। लेकिन ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਰਹੇ थे बहुत ज़्यादा, क्यों ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ, ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਹੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ठीक। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ है कि दूसरी कॉल ले लें? जी बिल्कुल, बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। सॉरी क्योंकि कॉलर्स बहुत ज्यादा सबसे बात करें, कोशिश करें। लंबी बात इनसे होगी, हम लेते हैं दूसरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं अपनी बेटी के बारे में मतलब कुछ डिटेल देना चाह रही थी। जी फरमाइए। जी, मेरी बच्ची की उम्र 40। जी जी। और मतलब शादी की नहीं है कभी। कोई बात नहीं। क्या गुस्से में शादी नहीं की? टीचर है वो स्कूल। अच्छा, थैंक यू जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। जनाब, मैं मोहम्मद यकूब लंदन से बोल रहा हूँ। जी यकूब साहब। लियाकत साहब, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और अपनी सिस्टर की भी बातें सुन रहा हूँ। जी थैंक यू। बहुत खुशी की बात है कि आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं जी जी कि मैं बता नहीं सकता। बाकी आप गुस्से के ऊपर बात कर रहे हैं, गुस्सा करना आराम है और इससे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है फैमिलियों में, इस मुल्क में, खासकर दुनिया की हर चीज हम लोगों को मिल रही है। और अपनी फैमिली के साथ इस तरह रहना चाहिए जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाता है, इस तरह प्यार मोहब्बत से रहकर जिंदगी गुजारना चाहिए। और गुस्सा शैतान की वजह से आता है, जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसकी वजह से बहुत फैमिलियां बिगड़ जाती हैं और फैमिलियां जुदा हो जाती हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत बड़ा सब्र है। और अल्लाह ताला के नबी की वजह से, आप लोगों को कुरान पाक पढ़ने से आपकी ये बीमारी आसानी से दूर हो सकती है और सब्र करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ और आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बात यह है कि अगर आप अपने आप को ये समझ लें कि यही कुछ मुझे मिलना है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या घर से, तो मैं समझता हूँ गुस्सा नहीं आएगा। यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, यू गो अलॉन्ग विद दैट। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कनात पसंदी, बुर्दबारी और सब्र जमील से गुस्से पे, लड़ाई झगड़े पे कंट्रोल किया जा सकता है। सोबर, मैं एक जल्दी से बड़ी एक एग्जांपल, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे गया, एक यंग मैन दाढ़ी रखी हुई थी और उसकी झेलम से आया, उसके रिश्तेदार ड्रॉप करके चले गए और उसने अपनी टिकट रीकन्फर्म नहीं करवाई थी। और अब मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, वो गुस्से में एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है और एफ वर्ड्स कह रहा था। यूके से था यंग मैन और गालियाँ दे रहा था PIA वालों को कि जी ये मेरी टिकट नहीं कंफर्म हुई, मैं जेलम से आया हूँ और छोड़ के। मैंने उसको स्टॉप करके पूछा, मैंने कहा क्यों आप ऐसे घूमे हैं गुस्से में, किस लिए? तो उसने कहा जी मेरी टिकट थी, ये होगा। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि ये जो अल्फाज मैंने बोला, तुम गालियाँ दे रहे हो और यहाँ से यहाँ गुस्से में अपने आप को भी प्रेशर में डाल रहे, क्या यह तुम्हारी टिकट कंफर्म कर देगी? या अगर PIA वालों के पास सीट होगी तो तुम्हें ज़रूर बैठा देंगे, अगर नहीं होगी तो आपको तो दोबारा आना पड़ेगा। तो वाई यू डूइंग ऑल दिस? तो एकदम वो खैर उसने खड़े होकर सोचा
اور اس نے پھر وہ ہنسنا شروع کر کے کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، یہ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج اینی سچویشن. جیسے ایک میرا خیال ہے غزل بھی ہے کہ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، آپ کی اس بات نے عمر بھر رونے نہ دیا. اگر رونے سے یا جھگڑا کرنے سے کوئی نصیب بدل جائے انسان کے تو آدمی میرا خیال سب بیٹھ کے ہم بھی بیٹھ کے روئیں گے اور جھگڑا کریں گے کہ شاید اس سے کچھ بہتری ہو جائے. جی بالکل. چودھری صاحب اگلی دفعہ آپ کے سامنے آئیں گے اتنی بڑی پگ پہن کے اور اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے، کیونکہ لاکے صاحب کو میں نے کہا کہ یہ چودھری صاحب ہیں تو نیکسٹ بھی چودھری صاحب بن کے آئیں گے. بہت خوبصورت باتیں کی ہیں انہوں نے. ناظرین بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ رونے سے اگر تقدیریں بدلیں تو پھر رونا چاہیے، لیکن اگر رونے کی بجائے اس کو آرام سے، پیار سے، محبت سے سوچا جائے تو تقدیریں تدبیروں سے بدلتی ہیں، رونے سے نہیں بدلتی ہے. بہت خوبصورت بات کی لیاقت نے. اور بالکل یہ صحیح بات ہے ناظرین کہ تحمل مزاج بردباری، چڑچڑاہٹ، بوکھلاہٹ اور اس کے علاوہ زبان کی کڑواہٹ آپ کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے. کوئی بھی شخص کسی بد مزاج انسان کے پاس اس کی بد مزاجی کو برداشت نہیں کرتا ہے. جو شخص ہنسے گا اس کے قریب لوگ آئیں گے، جو شخص بد مزاجی کرے گا لوگ اس کے سائے سے بھی بھاگیں گے. اپنی بد مزاجی کو اپنی خوش مزاجی رکھیں تو دنیا آپ کے پاس ہوگی. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان سے ملکوں پہ حکومت کر سکتے ہیں. زبان ٹیڑھی ملک بانکا، زبان ٹیڑھی کریں گے تو لوگ بھی بانکے ہو جائیں گے. ویسے صبر ہم لوگ بھی بعض دفعہ پریکٹس ہم لوگوں نے کی ہے کہ پیار محبت میں لڑائی کریں. ہم لوگ کرتے تھے یہ کوئی گیم کھیلتے تھے کہ ہم ساتھ پیار سے ایک دوسرے کو کچھ ایسے الفاظ بھی کہنے اور ہنستے ہنستے کہ یہ ہم پیار میں کیسے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی بات پہ غصے چڑھتے میں کہتی کیوں تو آگے سے یہ کہتے ہیں بلی میاؤں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے. یعنی کوئی ایسی بات ہوئی کہ مجھے غصے میں کہا کیوں تو کہتے ہیں بلی میاؤں تو وہ میری اسی وقت ہنسی نکل گئی اور بات کہیں کی کہیں چلی گئی. آپ اپنی بیگم کے غصے کو، صاحب کے غصے کو اگر ہنسی مذاق میں ٹال دیں تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوگی. لڑائی جھگڑوں سے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. بچوں کے ذہن وہیں پہ فریز ہو کے رہ جاتے ہیں. کوئی بھی میاں بیوی جو اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا کرتا ہے، یہ اسکول اگر بچے لیٹ ہو رہے ہیں جس میں بچے کا بھی کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے، باپ کی گاڑی کی چابی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو جھنجھلاہٹ سے بچے کا سارا دن پڑھائی کی بجائے اسی جھگڑے پہ، اسی جھنجھلاہٹ پہ، اسی جو بد مزاجی اور کڑواہٹ کی وجہ سے وہ اسکول میں کچھ بھی لرن نہیں کرتا ہے. بالکل سنوبر، جیسے آپ نے بچوں کی بات کی تو وہ میں قصہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم دونوں ہماری ایسٹ لنڈن میں کلودنگ فیکٹری تھی. صبح ہم لوگ جا رہے تھے، ساتھ ہماری بیٹی ریما تھی، ابھی 4-5 سال کی ہوگی. وہ گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. کسی وجہ سے ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا. ٹاور برج کے نزدیک ہم پہنچے تو اس نے سنوبر سے پوچھا مما یہ برج کس نے بنایا؟ تو سنوبر غصے میں تھے، کہتی تمہارے باپ نے. اور یہ بات جو باپ والی تھی کہ یہ، اور جب بھی ہم اس برج سے گزرتے تھے ٹاور برج سے، ریما یہ سمجھتی یہ میرے پاپا نے بنائی ہے. تو کہتی یہ برج میرے پاپا نے بنائی ہے. اور یہ بات اس کی نیکسٹ بہن روشینا کو پہنچی. وہ بھی یہی اس نے ریما نے روشینا کو بتایا، روشینا نے مہروز کو بتایا. یہ 3 بچوں تک یہ بات چلتی رہی کہ جب بھی ہم ٹاور برج سے گزرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ برج جو میرے پاپا نے بنائے. تو یہ ایک بات ہے کہ بچے جو آپ کی بات کا اثر لیتے ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہے. بالکل جی، ایک فلم کی طرح ان کے ذہن میں ایک ریل بیٹھ جاتی ہے، جو پھر جیسے فلم کی ریل چلتی ہے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کو بہت اثر لیتے ہیں بچوں کو. پلیز تھوڑا سا غصے پہ کنٹرول کریں، پیار محبت سے کام لیں. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوگا. دشمن بنانے بہت آسان ہے، دوست بنانا بہت مشکل ہے. اور دوست کو دشمن بنانے میں ایک لمحہ نہیں لگتا، لیکن دشمن کو دوست بنانے میں بہت ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. جو لوگ آپ سے جیلس ہیں، جو لوگ آپ کے برا سوچتے ہیں، ان سے اور اچھا سلوک کریں. ان کے دوسرا سنوبر میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہاں بھی ہم یو کے میں نیرلی 45 ایئرز ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے. یہاں کے بھی حالات بہت زیادہ بدل گئے. شروع میں ہم لوگ آئے تھے، صبح جب جا رہے ہیں تو کوئی بھی گورا گوری نہیں واقف گزرتے ہوئے جب پاس سے گزرتے تو گڈ مارننگ لازمی کہتے تھے. اب ہم یہ چینجز بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید افراتفری ہو گئی ہے کیا ہے.
وہ आपको इग्नोर करके आई कांटेक्ट किए बगैर गुजर जाते हैं। वो या तो लेकिन ये लंडनर्स का मसला है, लंदन हमारे जो लंडनर्स हैं वो थोड़े रूड भी हैं, थोड़े ड्राई भी हैं, और चूंकि ट्रैफिक का मसला है, बहुत जल्दी पहुंचना होता है। आप बच्चे को स्कूल छोड़ना जाते हैं जहाँ पे आपने 2 मील का फासला 10 मिनट में तय करना है, आपको 45 मिनट लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को अवॉइड करने का मसला। लेकिन अगर आप गाँव में निकल जाएँ, कंट्री साइड में, तो वहाँ पे लोग अभी भी आपको हेलो हाय बड़े प्यार से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब है मैं गांव में मूव हो जाना चाहिए। चौधरी साहब आपको तो गांव में ही रहना चाहिए। एक हल ले लो, एक बल्द ले लो, क्या कहते हैं, बल्द कहते हैं ना उसको, ठगे 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 लेके उसके वहाँ रहे और अपनी काश्तकारी करें। और गंडे, अभी एक भाई ने कहा था कि जी गंडे अराइयों को फौज में इसलिए लिया जाता था कि अंग्रेजों को फिक्र थी कि गंडे कौन उगाएगा। तो ये भी अराई भाई थे जिन्होंने खुद से एडमिट किया। I'm sorry। जी बिल्कुल ये सही है कि जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आज का जो है, इसका टॉपिक अगर सामने लिख के आ जाया करें कि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है। तो नाज़रीन, बड़ा मज़े का आज प्रोग्राम था। अच्छा, मेरी माफ़ कीजिएगा, मेरे कुछ ऐसे हिसाब किताब है, अगर मुझे हंसी आती है तो वो रुकती नहीं है, और अगर रुक जाए तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। दुआ करें कि मेरी हंसी यहीं पे रुक जाए। जी, आज बहुत अच्छे कॉलर्स की कॉल्स आई, सजेशंस आई, जो एंगर मैनेजमेंट जैसे अजहर साहब ने जिक्र किया, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट इस विदन यू। ये कोई ज़रूरी नहीं आप किसी अदारे में जाके, किसी सोसाइटी में जाके, किसी काउंसलर के पास जाके ही आप एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस विदन यू, यू कैन, यू आर द पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। हेलो जी। हेलो बोले। हाँ जी, मैंने नंबर रॉन्ग नहीं डायल कर दिया आसिफ साहब। आप बड़े राइट नंबर डायल करते हैं, हमारे पास ही आप। जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है जी, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका। ये गंडे वाली बात नहीं मुझे समझ आई जी। गंडे वाली बात नहीं मुझे समझ आई। हंसने वाली बात नहीं, गंडे वाली बात। वो अभी एक साहब ने कहा कि गंडे वाली बात ये थी कि अभी एक अराई भाई आए थे और उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग अराइयों को फौज में नहीं थे। आप नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ़ौज में लेते थे। मेरे वाले साहब खुद बर्मा में अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती हो के बर्मा गए थे। तो एब्सोल्युटली ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल जी फरमाइए। नहीं बाजी की जब हंस रही थी ना, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। नहीं, वो कहते थे कि अराइयों को बहुत अच्छा होता है। वो नहीं देते थे कि आज जब इतनी खुशी नजर आ रही थी, मैंने वो खास बात है, खास जी, वो कहते थे कि गंडे कौन उगाएगा। जी नाज़रीन, बहुत प्यारी आप कॉलर आए अभी। आप ये बताएं कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है। अच्छा नाज़रीन, आप दोबारा आइएगा, हमारा प्रोग्राम देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को 9 से 10 बजे मेरा प्रोग्राम होता है ब्यूटी टिप्स का और होम रेमेडीज़ का। 8 से 9 बजे होता है मैरिज सर्विसेज का, और सुबह 8 से 10 बजे हमारा और आपका साथ रहता है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप में। बहुत ही मजे का प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये आपका था। लेकिन सब आप वाइंड अप करें इसको। जी, आज कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा कॉलर्स आए, बहुत अच्छी सजेशंस आई कि हम एंगर को कैसे मैनेज करें। कुछ लोगों ने कहा अपनी मज़हब को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसकी आपकी और उसको फॉलो करना चाहिए। सब मज़हब जो है यही से जाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम फिर हाजिर होंगे गुड मॉर्निंग यूरोप लेके आप दोनों के लिए।
तो हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला जी हम दोनों को इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।